Huwag nakatabang. Sir, tawag ko ambulansya pagkuha AED. Ang first aid na to, pag natukan, pag nakuyapan na gani, wala na yung panimuot, diretso na kang doon sa lugar, pag CPR na ka. Wala na tayo assessment, diretso na yung compress. After 30 na to na paghatag sa kuhan, sa pag doon sa lugar, nagatag ka. No? Nakuyapan yung bata, di ba? Naginaanak ka. Nakuyapan naman yung butang ang mata. Pag tawag ko ang ambulansya, palihog ko ang AED. Diretso na yung nag-CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Kumana na, hatag-tag. Pag abriya na, tanawin mo din. Kung na ay bara, pag wala kay bara, hatag ang duwa kahangin. Huwag balik tag-compress. 29, 30, open, tapos silip. Wala gyapon, hatag duwa kahangin. Balik compress. 29, 30. Pag open na to, makita na. Nanay makita na bara. Auto na to, ganito na to itong kamot. Ang tawag ni finger sweep. Auto na to. Holding motion na ihok na to. Tagalon. Pag natanggal na ang bara, balik taghatag og hangin. Kuman, compress na po tagbalik. Mundang lang tag-CPR pag 2 minutes na or namata ang bata. Ha? Padayon din ang CPR. So pasamutan niyo, walay laing first aid sa nakuyapan na natukan, CPR lang. So importante kayo ni, importante. Sige na po ipangutala sa choking, wala. Tanaw na to ang last video, conclusion video before. We've covered a lot of content today. The AHA is hopeful that you feel more confident to act in an emergency now that you've learned the life-saving skills of BLS, including CPR and AED use for adults, children, and infants, along with many other special considerations. The AHA is always here to support you, so please revisit the course materials anytime you need a refresher. And remember to practice your BLS skills periodically. The AHA encourages you to share some of what you learned today with your family and friends to ensure the best chance of surviving a cardiac arrest.